Yun guys, saradong 10 subscriber tayo guys. Alright. Yan, 10 subscriber yan guys. Ganun dapat, merong progress. Ilang weeks na to? 2 weeks. 3 weeks ago, 10 subscriber. At least 3. Bawat week 3 subscriber. Baka bukas, ano na to? 12. R! Man, Nag-subscribe ka sa akong YouTube? sino ko ako? Ay. Hindi, ikaw taon. Sula. Sige. Ikaw mag-subscribe sa akong YouTube. Hindi, ikaw tawan. Sula. Uploading. Tapos yun. Yan.